Vamos a probar esto a ver si funciona. Nice. Nice. ¿Qué está haciendo ese? Está haciendo ese.
Ok, vamos a planear el siguiente vuelo. No sé a dónde. Estoy en Emden, que está en la costa noroeste de Alemania, justo en la frontera con Holanda. Podría ir a Bremen. Sí, Bremen está bien. Un vuelito como de media hora o menos. Hitler. Ah, ugh, dort. No. Bremen. Es cierto. Mm, alterno. Nah, no necesito alterno. Sería FR. Vamos a crearlo. Hay dos salidas aquí de Emden. Puedo visualizar aquí en el programa que estoy usando, que es Navigraph, que usa la base de datos de GeForce. Se puede actualizar cada 28 días. Pista 25. Salida es hacia el fijo MP. MPIT. Y de MPIT voy a volar directo a... no voy a hacer ninguna llegada. Aproximaciones. Vamos a anexar las cartas aquí para usarlos aquí en el iPad. Y aproximaciones. Creo que empiezan desde el Bor Bremen. A ver. Esta era la pista 27. Y él es el Zulu. Sí, empiezan más bien desde el... que es... no, sí. Bor Bremen. Initial Approach Fix. Y ese Yankee que es... son desde... fijos. Gipma, por ejemplo. Ahora, ¿dónde está Gipma? Gipma... ahí está, ya lo vi. Es como si llegaras desde el norte. Luego tienen R&P 27, Rockpo, Bordo 7. Mira, tienen GLS. Wow. Es GPS Landing System. Pero... alguien está conectando aquí, pero no sé quién es. Bueno, entonces la ruta sería... vamos a anexar esto también. Y ustedes no lo pueden ver porque es en otra ventana. Bueno, la ruta sería... shit. Deutschland. Es como un 270 por el norte y luego ya Empit. Empit 2 Golf. 2 Golf, Empit directo a Bor, Bravo November Delta. Type route. Bravo November Delta. Save. Ahí está.
Bueno, voy a abrir la aplicación de las cartas aquí de Navigraph en mi iPad. Cerramos esto, abrimos la ruta, vuelo de... Aquí está. Bueno, pues ahí está. Vamos a poner el plan de vuelo aquí. Es IFR de Eco Delta Whiskey Echo a Eco Delta Delta Whiskey. Sí. Alterno no lo necesitamos. Departure time sería las 7:18 vamos a ponerle. 18:10. Tiempo en ruta, ¿cuántas millas son? 62. Si vuelvo a 180, voy a poner 30 minutos. 0030. Combustible 4 horas, cruising speed a 160, altitud sería impar, vamos a ponerle a 5000 pies, sería bueno. Como es directo, la mora del área es de como 2200, sin problema. Está directo. No, lo voy a poner empty 2 Golf, empty directo Bravo November Delta. Ahora sí, file flight plan. Va. Es ese. Bueno, pues ya quedó todo. Vamos a cerrar el avión.
Tengo ya mis cartas listas. El plan de vuelo ya fue ingresado. Fixtures on. Column flaps open. Broken brake on. Before starting engine checklist. Pre-flight check complete. Passengers briefed. Cabin door closed secured. Seats adjusted and locked. Seatbelts harnesses adjusted. Broken brake set. Y propeller areas clear. Before starting engine checks complete. Para el encendido. Mixtures full reach. Throttle 1/4 of an inch open. Altimeters on. Battery master switch on. Feed strobe on. Y empezamos con el motor de izquierdo. Pump on, checamos que haya presión. Kilos on. Primer on, necesitamos acabamos de llegar. Start engine, left engine. Vamos a mirar revoluciones. Ahí está. Presión de aceite, bien. Hacemos lo mismo con el motor derecho. Pump on. Magnetros on. Starting engine. Y va a 1000 revoluciones. Presión de aceite. Reducimos la mezcla un poco. Y le damos warm up checklist. Make sure it's lean. Throws 1000 to 1200 RPM. Warm up checklist complete. No supporting systems. Radios. Transponder. Square 2000 una vez. Pues con plan de vuelo IFR sin es una de transponder. Y ahora vamos a configurar el GPS. Es el Garmin 530. Vamos a ver qué controladores hay. Está Bremen Radar, es el norte de Alemania. Y el 123.925 lo tengo en el standby del 1. Y para VLOG la salida es AirNav, entonces no necesitamos nada, pero ya voy a poner el borde para ahí, ¿ven? Aquí en plan de vuelo. Vamos a poner Prueba, ya está. Delta, whisky. Ahí está, Raymond. Seleccionamos procedimiento, departure, en pits, ¿qué era? 2 golf. Enter, load. Nos vamos aquí a procedimiento, select, approach, enter. Sería ILS 27, enter. Desde Bravo Mike November, no me equivoqué. Bravo Mike November, sí. No, es el otro. Hay uno para categoría Alfa Bravo y otro para Charlie Delta. Este es para Charlie Delta.
Es. Yes. En pit vamos a ir directo a Bravo Mike November. Vamos a quitar este. No se puede. Ahí está. Mucho más fácil con el real. Bien, tenemos la salida. Vamos a checarla de una vez. Airnav SID de Emden. 2 pies de elevación. Creación a 5000 pies. Airnav 1. GPS required. Say contact Bremen radar immediately after takeoff. States are also minimum noise readings. Strict adherence within the limits of performance criteria is mandatory. Departures entering control airspace while passing 1000 feet AG. Dice que la salida es runway 25 climb on track 252, track to Whiskey Echo 303 or 7000, whichever is later. Then right turn via Whiskey Echo 304 on track 137 to Mbits. Correcto. De Bremen se llama Bremen 117.75. Vamos a ponerlo aquí. Otra cosa. Vamos a empezar aquí todo 254 o 252. Bueno. Vamos a poner las navigation lights también, aunque todavía no sea de noche. Vamos a estar en IMC. Bien, vamos a hacer before taxing checklist. Channel power removed, light set, heater off, gyro set, altimeter block set, com, nav, GPS, transponder are set. Aquí en Alemania les encanta usar todavía el NDB. Y aquí en Bremen hay uno. Bremen 318, Hotel de Golf 318. Vamos a ponerlo aquí. 3. Y se va a aparecer aquí. Ya que nos acerquemos. ¿Qué más? Además también puedo poner en el Navigation 2, 117. Sí.
PA-44. Nos quedamos en ComNav, GPS transponder set, autopilot tested off, electric trim checked. Parking brake release before taxi check is complete. Como es un aeropuerto que ahorita no está controlado en BATSIM, pongo la frecuencia 122.8 y transmitir mis intenciones. En este caso estamos en General Aviation Apron y vamos a rodar C5. M10 traffic, Seminole November 428 Delta Golf, General Aviation Apron, taxiing to runway 25 via Delta. Bien, estamos listos para rodar, light on, libre. Vamos a rodar, brake check. Steering, instruments, checked. Fuel searcher se supone que va en crossfeed para checar crossfeed, pero voy a dejarlo en on. Taxiing checklists, brakes checked, steering checked, instruments checked, fuel searchers on y takeoff briefing perform. Bueno, va a ser un despegue pista 25 con salida en pit 2 Golf. Flap 0, vamos a extender con 88 nudos, que es BY, y a 1000 pies vamos a acelerar a 105 nudos. Cualquier normalidad antes de rotar, voy a abordar el despegue y desalojar la pista si se puede. Después de rotar con falla de motor, con tren todavía abajo, voy a aterrizar lo que quede de la pista. Y con tren de aterrizaje seleccionado arriba, voy a realizar el procedimiento falla de motor después de T5 nudos. Y hacer un patrón visual por la izquierda para realizar la pista 25. Bien, el ground check procedure ya lo había hecho. Voy a hacer el vertical procedure, controls check. Autopilot off, instruments check, check, warning lights check, check, fuel quantity sufficient. ComNav GPS transponder. Vamos a poner ALT. Electric fuel pumps on, carburetor heats off, cooling flaps open, flaps check and set, 0. Aquí nos quedamos. Carburetor heat off, cooling flaps open, flaps check and set, 0. Fuel cylinders on, door latched, air conditioner off, window heats off, parking brake release before takeoff procedure complete. Estamos listos para la salida. Voy a anunciar las intenciones. M10 traffic, Seminole November 428 Delta Golf, taking runway 25, and we'll be flying the M-Pit 2 Golf departure. Bien. Most recognition lights, strobe lights.
Paramos. Pasamos a 2000 revoluciones. Cuando los dos llegan a 2000 al mismo tiempo, soltamos frenos y aceleramos. Okay, power set, engine instruments green, airs alive. 75 nuevos recamos. Dates. Once you brake, you're up. Y metemos los chicos. Es Blue Line o BYC. BYE. También BYC. Bien, empezamos a seguir la navegación. Pies, vamos a la nariz para llegar a 105 pies, a 105 nudos. Y ajustamos 75%, alrededor de 25 y 2500 revoluciones. Radar. Se mejoraron las comunicaciones. Okay. Cruise climb checklist. Climb speed 105 knots. Flaps up, make sure to reach power 75%. Cooling flaps open. Electric fuel pumps on. Repeat overheats. Entonces no voy a prender cruise climb checklist. Ok, pasamos Whisky Echo 303. Ponemos el curso 029 aquí, el REMI. H es el y digamos con la tasa de viraje estándar. Vamos para un directo. Enter. Conforme ascendemos, el manifold pressure también disminuye. Tenemos que ajustarlo con la potencia. We get 21470, descend 5000 feet, QNH 1004. Ok, como el simulador 5000. es una herramienta muy limitada en cuanto a hacer muchas cosas al mismo tiempo, lo mejor que puede hacer uno es usar el automático. En este caso ponemos nav, vertical speed de 900 pies y lo activamos. Y en esos modos ya sigue la tecnología en el GPS, siempre y cuando aquí el sector de CDI esté en GPS. Bien, vamos a contactar a Radar. Primero vamos a ajustar esto, 137 a inputs.
me pasé. No, les digo. Flight Navigate Communicates. Ahí están. Contact me. Austrian 05 Whiskey, should I call you on holding point? Austrian 05 Whiskey, next call will be for pushback. When ready for pushback, Austrian 05 Whiskey. 05 Whiskey, roger. In this case, pushback is approved, facing south. Pushback approved, facing south, Austrian 05 Whiskey. Antes de contactar vamos a volar y navegar. Jet 2147, turn right, heading 020. Having radar, 7 of November 428 Delta Golf 5,000 feet on the impede to Golf departure. 428 Delta Golf, frame radar, hello, squawk 2456. Spark 2456, 7 over Delta Golf. 2456. 56. Y ajusté mi potencia de crucero. November 428 Delta Golf, identified 5,000 feet, local QNH, let me see here, 1004. Okay, QNH 1004, Seminole, November 428 Delta Golf, thank you. 1004. And November 428 Delta Golf, you can expect Alice runway 27 at Bremen. Okay, expecting Alice runway 27 at Bremen. November 428 Delta Golf, thank you. 1004, okay. Good evening, jet time 203 inbound LC, flight level 260, descending for flight level 220. Return 20, the Bremen radar coordinating identified, expect Alice, runway 23, descent flight level 11. Fuel pumps, vamos a quitar, es que era primero, checamos presión, está Expect bien. 23 and descent to flight level 110. Holding flaps, Jet time 203. closed. Right. Vamos a poner temperatura es de Jet 2147, descent 3000 9 feet. grados, vamos a poner el piroguito. Estamos en IMC. Cruising checklist. Power set per table, major controls adjust, electric fuel pumps off, holding flaps closed, engine instruments monitor, and fuel quantity monitor. Cruising check is complete. 428 at the Golf. Bremen Radar, schönen guten Tag. Eurowings 1 Uniform Echo, Flight Level 240, inbound Ortag. Eurowings 1 Uniform Echo, Bremen radar, moin, identified. Moin. Altitude Papa Mike, ready for descent. Altitude 2 Papa Mike, descent flight level 110. Descent level 110, Altitude Papa Mike. November 428 Delta Golf, would you like the standard LS via the Bremen VOR? We have that program, but if you have the workload to give us vectors, we will appreciate that. Seminole, November 428 Delta Golf. November 428 Delta Golf, roger, proceed direct Delta Whiskey 499. Delta Whiskey 499, November Delta Golf. Good. Dijo un directo que no lo tengo en plan de vuelo, entonces lo pongo aquí, Delta Whiskey. The time 203, proceed direct Delta Hotel Seguro 658. está en una aproximación de Direct RMP, Delta Hotel 658, jet time 203. 499.
enter. Va. Y de ahí seleccionamos otro procedimiento que nos lleve. Checo la carta. Bremen Control, good evening. North Shuttle 655, fully released at flight level 220. North Shuttle 655, Bremen, good evening, identified. Convex for lower, expect Alice, runway 23. Ailes Zulu empieza desde el Expecting 23, North Shuttle 655. nacional. Entonces va a ser la Ailes Yankee. Nos mandó a Delta Whiskey 499. Bremen Radar, hello, Alpaca 782, flight level 360, inbound to Mados. Mike Alpha Delta Oscar Romeo. Alpaca 782, Bremen Radar, good evening, identified. Expect Alice, runway 23. Voy a poner la Ailes Yankee. Expecting ILS to runway 23, Alpaca 782. Sujet 2147, turn right, heading 240, clear Alice, runway 27 right, descending 27, enter. Desde Gitma. Enter, load, yes. Left heading 240 and clear for ILS approach. Right, the left turn by that, yeah. And you may descend 2000 feet. Descending 2000. Estamos aquí, 095. Va. Control World Express 32 X-ray with you, climbing well at flight level 260, climbing flight level 360. World Express 32 X-ray, Bremen Radar, hello, Delta identified. Whiskey 499 es una llegada. A ver. Affirm for 32 X-ray. Roger. Ah, sí. Y la lleva. Ah, ya la vi. Entonces lo que voy a hacer es Your time 203, descend flight level 70. Descend to flight level 70, jet time 203. select arrival, enter. Y esta es la Gitma 27, ¿sí? No. Sí, Gitma 27. Weird. Esos son not transitions. Ah, ya sé. Entonces, procedure. Va a ser en approach. Select approach, enter. Transitions. Let's do select, enter. Gitma. Ponemos de Gitma. A ver si sí. Sí, es this. Load. Yes. Ah, no, no está bien. A ver qué dice la Austrian 05 Whiskey, ready for taxi. Austrian 05 Whiskey, taxi point runway 27, right November, Charlie and Foxtrot. Taxi hold 27, by November, Charlie and Foxtrot, Austrian 05 Whiskey. Esta llegada me lleva a Rockbo. Y Rockbo es el... Ticket 2147, wind 260 degrees 9 knots, runway 27 right, with the land. Shuttle 655, descend flight level 110 and proceed direct Delta Hotel 658. Alright, so Delta Hotel 658, and flight level 110, North Shore 655.
Scandinavian 2533, contact Amsterdam 12575, bye-bye. Amsterdam 13575, Scandinavian 2533, bye. Time 203, descent 3000 feet, QNH 1004. Descent altitude 3000, QNH 1004, jet time 203. Contact 9660 request. Carlos 9660, what's your request? Lead the copy for 1 minute. No problem, there's a both, report back please. Reporting back 9660. We get to 147, roger, taxi stand 03 via Golf and Lima. Yeah, should be Golf and Lima. As usual, Mike, is it possible to perform a GPS approach around H3 in Hamburg? AQ2 Papa Mike, yep, no problem. Expect on of GPS around the 23. Okay, I expect enough GPS on H3. Like that. Coverage 9660, back in contact. Roger. Austrian 058, holding point, runway 27. Muy bien. Austrian 05 Whiskey, holding point, runway 27. Austrian 05 Whiskey, wind 280 degrees, 5 knots, runway 27, clear takeoff. Runway 27, clear for takeoff, Austrian 05 Whiskey. Carlos 9660, squawk 2465. 2465. 2465, approximate 9660. Japan 203, turn right heading 200, clear LS 23. Right, 200, clear LS 23, scan, jet time 203. I go to Prueba Mike on that floor. AG2 Papa Mike, descent right level 70. The 7th way to Prueba Mike. Alpaca 782, requesting descent. Alpaca 782, descent flight level 110. Sending flight level 110, Alpaca 782. Your wings 1 uniform echo, contact Langen on 135.65. 135. And Norwegian 655, we're also ready for lower. Norwegian 655, descent flight level 70. 70, north 655. We will confirm 2460 in the squawk for 9660. 9660 should be 2465. 2465. Contact 24966.
503, wind 23 degrees 9 knots, runway 23, clear to land. Clear to land, runway 23, jet time 203. Austrian 05 Whiskey, identified, climb flight level 330. Cabin flight level 330, Austrian 05 Whiskey. Lufthansa 2 Hotel Victor, when ready, descend to reach 250 at relents. You 2 Papa Mike, turn, maintain present heading. Maintain present heading, altitude 4 Mike. Notional 655, descend 3000 feet, QNH 1004. 3,000 feet and QNH 1004, North Shuttle 655. London radar, hello, Kuala, 73 Whiskey at flight level 370. Kevin 73 Whiskey, Bremen radar, hello, identified. Cargo 90660, contact Copenhagen 11375. 11375, Copenhagen 660, bye-bye. Bye-bye. CSA 067, offer ATC head, Unicom, 122.8, bye-bye. 228, CC 067, bye. From right off the region, easy 8121, with 6533 out there. Easy 8121, Bremen, good evening, identified. Name radar, Moin, Fox 4, Echo Zulu with you, flight level 230 and on I'm looking. Fox 4, Echo Zulu, Bremen radar, Moin, identified, and proceed direct. Bien, para la llegada, Direct to Fox 4, Echo Zulu. Es una transición a Zero Nav. Desde, bueno, se supone que estamos... ATU 2 Papa Mike, descend 5000 feet, QNH Estamos hablando directo a 104. Delta Whiskey 499. 5,000 Y ahí mínimo son 4000 pies, todavía 5000 ATU pies. 2 Papa Mike, Por turn la left, dirección de vuelo heading que llevo. 320. De ahí nos lleva a Ecroft, bueno, de hecho a Delta Whiskey 500, 501 y Ecroft. Son los metemuros, igual 4000 pies. Son 4000 pies hasta... Emirates 163, Bremen radar, hello, identified. hasta Delta Whiskey 555. No aparece aquí. Pues nos van diciendo los altitudes. De todos modos, 3000 pies hay en Rockwell. Es el Final Brush Fix. Mínimo 130 nudos. Wow. Bueno, porque ya por la mano. Sky Fox 4, Echo Zulu, change of plans, proceed direct to Elbe via Lima Bravo Victor. Direct Elbe via Echo Zulu. Buenas luces. Russian 655, turn left heading 200, caution turn right heading 200, clear LS runway 23. Right to 200 and clear RLS 23, North Shuttle 655. Easy 8121, when ready, descend to reach flight level 250 at Bartel. Bremen. Antismotores Easy 8121. No lo agarra. Como en Europa es... Bremen radar, good evening, speed by Tango 9 at level. Debe haber una manera de cambiar eso. Super Tango
9 Brave Radar, hello, identified. And proceed direct to Zubex. Bring radar, jet down 203, we have vacated runway 23 and Delta 1. Goodbye, call back, break, 02 Papa Mike, turn left heading 260, clear dollars runway 23, descent 3000 feet. As you Papa Mike, just confirm, ILS for us now, proceed towards GTX. After that, clear down off approach runway 23 and proceed direct to Pisa. No estamos en Direct Pisa, condiciones, pero ahorita vamos a sacar una vez. ¿Para qué más? Stuart 8 Tango 9, please stay again direct. Bravo, Romeo Whiskey, Stuart 8 Tango 9, proceed direct to Zubex. Fire approach course 266, Livestream, 1980 en el DP. Break, jet turn 203, Está marcando. taxi, parking 61, where Delta 1, Bravo 6, Más. Zulu 5 and Zulu 2. LS station altitude 114 feet. We at Delta 1, Bravo 6, Zulu 5, Zulu 2. NSA de PA-44, 2,100 feet. Correct, and you may cross runway 33. Cross 33. Estamos aquí en la llegada a Aeronav, a las transiciones Aeronav de IL-07, 2000 pies en Rockmore, y continuamos con un Scandinavian 05, the right, prime radar, hello, identified. 214, Direct 150 pies to Mike Alpha, 150 metros de RPR. La salida straight ahead, 2.2, 11 door. Direct Subic, A ver si eso está aquí. Todo lo confirmamos aquí con 2.2, Bremen, BOR. November 428 Delta Golf, after Delta Whiskey 499, maintain present heading. After Delta Whiskey 499, present heading. Seminole November 428 Delta Golf. Notional 655 with 28 Acabo de decir que 5 knots from después del fijo que estamos volando, Keep-point, runway 23, north runway 655. mismo rumbo. for easy 8121, flight level 250 by Battle. Affirm. Están diciendo que me oigo muy bajito. Va a ser por la diferencia del micrófono con el. Ahora voy a checar el micrófono. Settings, audio, output volume, de hecho está bien. Mic volume está bien. Voy a hacer un setting del NVIDIA. AJ to Papa Mike, your number 2 in sequence, wind check 230 degrees, 9 knots, testing approach. Okay, number 2 in sequence, that's Papa Mike. Bremen, this is Seabird 13 Heavy with your flight level 310, approximately 20 miles from Osnabrück. Bird 13 Bremen, good evening, identified. Proceed direct to Poville. Direct Poville, Seabird 13 Heavy. Roll Express 3 to X-ray, when ready, descend to reach flight level 250 at Rennes. Alright, when ready, descent level 250, Roll Express 3 to X-ray. Cambio automático a heading. Bremen, this is Seabird 13 Heavy, requesting further time to flight level 330. Seabird 13, refresh flight Sí, level se ve como 330. interferencia. Como si Flight estuviera. level 330, Seabird 13 Heavy.
Alpaca 782, turn right, heading 035, descend 5,000 feet, QNH 1004. Right, heading 035, descend flight level 5,000 feet. Was that for Alpaca 72? QNH is 1004. And QNH 1004, Alpaca 72. November 428 Delta Golf, descend 3,000 feet, and turn right, heading 180. 3,000 feet heading 180, Seminole November 428 Delta Golf. 3,000 feet. Y heading 180. Fly Navigate Communicates. Sobre la potencia 15 pulgadas. Rumbo 180 y somos el descenso a 3000 pies. 600 pies por minuto. Spoilers, recognition lights, video heats off, vision lights, pictures, adjust, fuel sector pulse, descent checklist. Seatbacks direct, seatbelts harnesses adjusted, video heats off, mixture controls adjust, column flaps closed, fuel selectors on, and inclusion performed. Bueno, vamos a hacer un aterrizaje normal con flaps 25, donde estamos todos. Y desalojamos en... Puse otra carta aquí en el... November 428 Delta Golf, turn right, heading 240, clear LS, runway 27. Heading 240, clear ILS, runway 27, Seminole 428 Delta Golf. Rumbo 240, autorizado la aproximación. 1000 pies. Ahora sí, vamos a trabajar por Bravo. Vamos a cambiar a VLOC. Vamos el localizador. Curso 266. 266. Ahí está. Rockbo. 3000 pies. Estamos arriba del glaciar. Ojalá el tren de una vez. They're down. The players are alive. Super modo approach. Alpaca 782, descend 3,000 feet. Descend 3,000 feet, Alpaca 78. Easy 8121, off-road ATC ahead. Monitor Unicom 1228, bye-bye. Fly plan Thank you, vamos a rock on menu, activate leg, engine. KLM 73 Whiskey, off-road ATC ahead, monitor Unicom 122.8, bye-bye. Incremento del régimen de descenso. November 428, Delta Golf, confirm established. Establish ILS 27, Seminole November 428 Delta Golf. 428 Delta Golf, roger, wind 28 degrees, 5 knots, runway 27, clear to land. Clear to land, runway 27, November Delta Golf. Después con Delta Golf. Creo que sí estaba siguiendo el... Alpaca 782, turn left, heading 280. Left heading 280, Alpaca 78. Use a turbo. Fuel pumps on. Make sure full reach. Throttle, propeller controls, full forward. Ahí estamos en el ILS, Livestream y localizador. Fox 41 Echo Zulu, when ready, descend flight level 1102, the level at Lima Bravo Victor. Descend flight level 110, level at Lima Bravo Victor. Pumps on, landing gear 3 green, isometer nose gear down.
Beautiful Mike, are we permitted to cross runway 33? Beautiful Mike, cross runway 33, stand number will be 06 via Zulu 5 and Zulu 1. Okay, stand number 6, Zulu 5 and Zulu 1, and we are permitted to cross runway 33. Correct. Autorizar. Muy bueno el control aquí en Alemania, que sea en línea, hasta mejor que en México. No le digan a nadie de ese. Alpaca 782, turn left heading 260, clear to left, runway 23. Left heading 260 and clear for ILS runway 23, Alpaca 782. Austrian 05 Whiskey, now for the ATC head, monitor Unicom 122.8. Monitor Unicom 122.8, Austrian 05 Whiskey, danke, schönen Abend, ciao. Ciao, schön Abend. Scandinavian 0508, leaving my sector now, monitor Unicom 122.8, have a nice evening, bye bye. What is it, my sector World Express 32 X-ray, start the descent now please, flight level 250, descent rate 2000 feet per minute or greater. Roger, the start descent now, 2000 feet per minute or greater for World Express 32. Se llama este río. Esta es la ciudad de Bremen. Y he estado ahí por 2 días, 3 días. Turkish 199 Bremen radar, hello, identified, climb flight level 400. Well, Express 32 X-ray, contact Langen radar 127725, bye bye. 12775 for World Express 32, bye. Mínimos eran 214, 214. Sleeper 8, Tango 9 off with ATC ahead, monitor Unicom 1228, bye bye. Check. Sleeper 8, Tango 9, Bremen. Sleeper 8, Tango 9, go ahead. Yep, no further ATC ahead, monitor Unicom 1228, bye bye. Está algo turbulento. Monitoring Unicom 122.8, bye, have a nice evening. You too. Alpaca 28, question 782 with 2303, 9 and off, runway 23, clear to land. Running 23, clear to land, Alpaca 782. Y minimums, reducimos toda la potencia. KLM 34, Foxtrot with you, flight level 230. Session, Flaps, quarterback, 25. Skyfox 41 Echo Zulu, turn right, heading 50. Right heading 050, Fox 1 Echo Zulu. KLM 34 Foxtrot, Bremen, good evening, identified, expect Alice, runway 27. Expect ILS runway 27, KLM 34 Foxtrot. Vamos a hacer el Good play. evening, Bremen radar, this is Norwegian Air Shuttle 294, request flight level 360. Suave. Norwegian, Christian Shuttle 294, Bremen radar, hello, identified. Y planeado Skyfox 41 Echo Zulu, descent flight level 70. Bravo, bravo. Descent flight level 70, Skyfox 41 Echo Zulu. Ahí está, bravo.
aquí después de la pista. Park and brake on. Video heat, recognition lights, pink strobe, mixtures, fuel pumps, cooling flaps, trim. Ahí transponder. Ponemos en Afterline checklist. Video heat off. Comms transponder is required. Set. Leaning taxi light set. Measures leaned. Electrical fuel pumps off. Carburetor heat off. Cooling flaps will open. Flaps up. Afterline checks complete. Good evening, Bremen Radar, Scandinavian 031, radio climbing for right limit 380. Scandinavian 021, Bremen Radar, hello, identified. 031. And November 428 Delta Golf on the ground. Vielen Dank für den Service und schönen Tag, schönen Abend noch. 428 Delta Golf, ja, schönen Abend noch, vorbei. Vamos a aviación general. Hay pronto General Aviation, supone que está aquí. Pero yo no me voy aquí, me voy a los hangares de ahí. ITU to Papa Mike, Roger, confirm your request, local IFR traffic service. Me encanta la semana. ITU to Papa Mike, Roger. Startup is approved, declared to local IFR Hamburg. Via runway heading, climb 4,000 feet. Question climb 5,000 feet. And then via the flatline route and squawk 1,000. We are clear for local IFR, 5,000 feet on runway heading and 4,000 for ITU to Papa Mike, correct? Bremen Radar, Alpha Captain 2 vacated runway via Delta 3. Alpaca 782, Roger. Any preferred stance? No, nothing. Alpaca 782, Roger. Taxi via Delta 1 cross 33, taxi standard choice. Taxi via Delta 1, cross 33 and standard choice, Alpha 78. Traffic 4 Echo Zulu, descent 5,000 feet, QNH 1004. Descent 5,000 feet, QNH 1004, Brake on. Damos Radar Master. Lights wisdom. Make sure side lock cut off. Needles off. Fin strobe off. Nav lights off. Panel lights off. Alternators off. Battery master switch off. Y leemos stopping engine checklist. Radio master switch off. Electrical equipment off. World's idle. Make sure it's idle cut off. Meter switches off. Alternator switches off. Panel lights off. Battery master switch off. Supply engine check is complete. Abrimos la puerta. Llegamos.
No, bueno, mira, hasta apareció Autolance. Sí. Están diciendo que me oigo muy bajito. No sé por la diferencia del micrófono con el chico. Voy a desconectar los bows a ver si mejora.